जय जगन्नाथ साଙ୍ଗने केंदी अछन भलो अछन तो सेंदी भलो थांतु स्वागत करछि आ गोटे हमरो नुवा ब्लॉग को तो चलंतु वर्तमान टाइम इज देखंतु केतरा देखो जूम करके 8:30 पाखापाखि हेलानी माने 8:25 24-25 पाखापाखि हेलानी तो चलंतु वर्तमान देखियो माँ कौन करछि रोसई घरे से सकाल सकाल उठे सब काम सार सारे मु सोईथिली जस्ट एबे उठिकी फ्रेश फ्रेश हेकी आसली आ चलन देखिया माँ कौन करछि यही पटे हेलो हाँ चलो ये सालू काटुची कि सर आनचु एटा कौन ए मु खाइबे कि सर एटा कि तरकारी उधर रही खाइबे कौन दे लो खाइबे गरम करछु न तरकारी এইটি রয়েছে খাইয়া এইটি চিকেন রয়েছে চিকেন ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଚିକେନଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ରାତିର ହେଇଥିଲା ଆମର ଚିକେନ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ କାଇଁ ଏଇଟା चलतु खाइबा खाइबा तो बर्तमान आम ए मुढ़ी खाइबा देखु ये रहा आम मुढ़ी आउ ये रहा आम चिकेन तरकारी जेहेतु आम बालेश्वरिया तो से मुढ़ीटा तो सकाल सकाल निहाती दरकार मु मुढ़ी एमती खाएनि कि चीनी पानी आ बिस्कुट गुड़ा मत भल लगुनि तो सब मुझे मुढ़ी जो खाए तरकारी मैंने मिक्सचर आउ टमाटर पियाज एमती गोले गाड़े मुढ़ीटा खाए आउ रहा ये चलन गोलेबा गोली की खाइबा आज गोटे रैंडम भोक पूरा जबरदस्त भोक नुहे माने चिकेन देखले मत भोक करे जानते तो आपण मैंने आउ कौन आपण कह आपण तो मो फैमिली आपण मैंने सब जानी आओ देखु मुझा गोला मु पूरा गोलाए कि मुझे देखा खाली टे अल्प देखो एमती रहा पाटू लाल बाहर तो चलते खाइबा चिकेन चिकेन खाली चिकेन बढ़िया सीझी पूरा खतरनाक चिकेन जो छेली खासी मांस जमी लगे तो डेकोरेट सेमती लगुला मैंने चिकेन एमती सीझी तो चलतु बर्तमान एक उड़ेदबा उड़े सारिकी कौन हो कौन ना सब आपन देखेबी आप देखु था वीडियो आए बर्तमान खाଇବା सरीगला एटा हूँ अंगनवाड़ी छतुआ पियाज देकर देखो 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 रही देखा एटा हम घर आइला बेल नहीं गई अंगनवाड़ी छतुआ देखो अंगनवाड़ी छतुआ पिठा होची रही चाहा सहित लगे खा चाहा सहित ना कौन पियाज देके पतला पतला कर खाइए खाते भल लगे खाते भल लगे आमे खाऊचे ना के दौना मागी जाने खाऊचे मागी जाने अंगनवाड़ी कौन देवे ना अंगनवाड़ी देवे आउ की आउ कोई नहीं आउ लाइक तो सब्सक्राइब कहीं करना वीडियो देखो तो भाई टे लाइक सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करो मैडम मारा टे एमती सब चलची आ दुख सुखा की करिया गोटे चलची गोटे बस सब मोर पणसटा आईला एतिक मंजी बाहर ता देहर जो पणसटा आनी एतिक बाहर मंजी क्यारटा केमन लागला नहीं कमेंट देलेनी रही सब ना क्यार कर देखि सब रही सब रही तुलसी दे कभी से दे बेसी भाई सुना जंडा दे दो मते नहीं आ मना बचे रोजगार कर कौन रोजगार कर तो तरी सब देमी ता ना रोजगार के करियो हां
କେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଦବନି, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାକେ ଛାଡ଼ିଦବ, ନିଜେ ରୋଜଗାର ନିଜେ କରିବେ। ଛାଡ଼ିଦବ, ପାଠ ପଢ଼ା ଦବ, ବାଇରକୁ ପଠେଇଦବ, ଯ ନିଜେ ରୋଜଗାର ନିଜେ କର। କାହିଁକି ଦମୁ, କାହିଁକି ସେଠି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବେ, କାହିଁକି ସେଠି କହି ଆମର ଏତେ ପାଇନୁ କୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ବସି ରହିନୁ। ଏଟାକୁ ମୁଁ କରତେ ଦେମିନି। ହଉ ଆଉ ତତେ ଏଡ଼ିକିଟେ ବୁଢ଼ୀ ଏଡ଼େ କନି, ପାଠ ପଢ଼େନି, ବଡ଼ କନି, ଏବେ ତୋ ରୋଜଗାର ତୁ କର। ନା ଠିକ୍ କହିଲେ ଭୁଲ କହିନି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ହଉ ଜଣେଇବ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମାଛ ଭାଜୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି। ଆଉ ମାଛ ଆଳୁ ପକେଇକି କରିବି। ଏଠି ଆଳୁଟା ସିଝା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମାଛଟା ମୁଁ ଭାଜୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ରହିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛଟା ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି, ଆଉ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବି କେମିତି ଦେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ନେବ ଜବରଦସ୍ତ। କାଲି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ତ ଖାଇଦେବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଆଜି ପୁଣି ରାନ୍ଧିବି, ତ ଫ୍ୟାନ୍ସାରେ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଦେଖା ହେଉଛି। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଲା ଆମର ଭାତ, ଏ ରହିଲା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଜା। ତରକାରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି। ହଁ, ଆଉ ରହିଲା ଏ ଭାତ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରେଭିଟା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆଳୁ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖାଇବା। ଆଉ ମିଲ୍ ବାଇଟ୍ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ। ମାଛ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। କ'ଣ ନିଜାମ ଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। এটা হচ্ছে কচু শাক, সারু গাড়ি। ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆଉ ଆମ୍ବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରି କଥା ହେଉଛି ଆଉ।